हातिवा नांगमासक पेट्रोल डिजेल ते सकजांनाय गेस खातिजाक दङ सालब्रमनि नांमानि मानै खनैबो नांगमासक खातिजाक दङ हनै साका चामुं मन्त्री सुशांत चौधरी एरें ककपिरि लुकरंनो लामा कर रैयावै तंनानि ब हास्तेनि लुकरंनो कबखा तिनि हास्ते गनांगै पेट्रोल डिजेल एलपीजी सिलिंडर कुबनि पेट्रोलनि मानैनो खबै सालब्रमनि नांमानि मानै बाक मुंतै मानैनि रांमारि बांग्रियावै तंनानि चामुं मन्त्री सुशांत चौधरीनि तैदलमाबाय अ ककचा पान्दा जगालि जाखा संसाजाक पान्दावा बानिया खलायनाय आदं पेट्रोल पाम्पनि बुग्रा रक तै बेदेंनि बारजा मानजाक तांफां रक तंबाय माने हातिवा सालब्रम नांमानि मानैनि रांमारि बांग्रियावै तनिनानि साकाओ फानदोखा পেট্রোল এবং ডিজেল তার হয়তো একটা সংকট তৈরি হতে পারে। দুদিন ব্যাপী আমরা দপ্তরের তরফ থেকে এই জিনিসটা উপলব্ধি করতে পারি যে রাজ্যে পেট্রোল এবং ডিজেল এবং এলপিজি আপাতত কোনো ধরনের ক্রাইসিস নেই। এটা পেট্রোল পাম্প ডিলারদের সঙ্গে কথা বলে ইন্ডিয়ান অয়েলের যে প্রতিনিধি তাদের সাথে কথা বলে এই মিটিংয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি এবং দীর্ঘক্ষণ আমাদের মিটিং চলেছে। তাতে আশ্বস্ত আমাদেরকে করা হয়েছে তাদের তরফ থেকে রাজ্যে যা স্টক রয়েছে পেট্রোল ডিজেল এলপিজি তা আগামী 1 মাস ব্যাপী কোনো ধরনের ক্রাইসিস রাজ্যে সংঘটিত হওয়ার কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বা সেটা নেই।